sningla sigmetna migla tigmet nang shemetna phiri dremet zasas pambu duksa blabu. Assalamu alaikum. Siacan Times channel likhna program Sudechan Baltistan jubel khure ulama ba sude thonset balti tamlong ip setpi chiring yo churu ire si program pin gopi program kunisa dusesa zaben jaben yop ngati dis kat pola stroke pa thaler goshik ngati dis kat po yul maumai zerbin Kargil zere Ladakh zere Daraz zere Zanskar Chini Subak sum jingsa zerbin Bhutan Nepal Mongolia Turkey sa ngati yas kat po zerbi inzeret amma chik pe zerjok po chönci peshe leyotpin dota yul koljokhin ya fara po yani peshes zerjok po dünyayı eskat ko nisayotpin ngati Baltistani khwa yanstos Hapulo Shigar Skardona e malsong ka zerjok po chönci peshe le yani farahit Skardonu nyori zeret Hapulinu nyoti zeret Karmanu nyoto zeret Skardoin o mijak pola haske zeret Hapulinu bear lezeret ongas kat po chicken Baltistani Islami dil zahmat chos po ton pil zala Baltis kadi yani ager bijok po kule chams Baltis kat pino Farsi Arabi skat dreams शायरी सा फारसी का ब्यारक्स 1840 सिंह बल्तिस्तानी चतुस शम्स डोगरा तुसोस दे वखला दफ्तरी स्कत पोसा फारसी इंसुक तम पो खुद बे से जवाबत 1948 सिंह अदा आजाद सोस अम्मा 1980 थोनमन बल्तिस का दी लुक सिनु शोवी यानी चिक निस में ना रिबिखन मैसोस दूसरे शहज़े चने रोक्सिया ngадang gebze khasa azat wana shairi be inna ngadang chik po thukfi wakhlasa yiri nano ngatis kat po zerbi snyokbes do sona ngatis kat po gopi par tanpo goin di gures po ye khayaksana diri jabe gomugo hitamlo na do wipsat po zasas pambu duksa blabu ngati atapong beril za sumji blok la dupin pa ba nor khide ngadang kham blok yulimin ridak sherkha thap thupna span la bapin strakpa gomosa ngadang se strakpi za thozeret sha ridak span swa chas nyalba blakzang kun la thulbin dekha chen thon mamet Shari dakhla destok shakuni shidana jurduat. Dola chur swala spambula bapin dekhana lingpa shingpa thonmupa dunu blagwa biumin. Nisika di tamlo narfa narebe lakpin shes hunariyat pi hamba hemmadiyat pi strok kulla zerfin. Debze insan kuni ekachi kal jit kalbi men. Kutik sonton bos namza soses palbi mulchi ka be in get pin sui ka skefanse midupin zerbare zasas pambu duksa blagbu bese khsone dupin jurmet myungi phari zere yatin jokhchi ka khsone dukposa soses strogwe strulu biosa don las na yakon gun lazerbin zasas pambu duksa blagbu Erga dushman la milse wa bese. Dirin jabe nisiresi tamlo na do wipshat po. Nang shemen na piri dremet. Ngadang shang biamet. Shang sor yotkan la nguzin gwet. Ya tam laskun ren tsam ngati mikun la tongan ergongi kat tonen sayot. Yang sang se kare zersat pa. Do yulgang la chal gwasons. Yang na yambo yot ya propongin yang. Medna ngayak sang sa yak po chokla migi chimobi skwana yang yeri flufik seri phalwi ya zebrachi sandokchi yaksiyot chigi kanskat sa mafyong mar kusekes jenme chigla chakfar yeri de rinto zebrat kunde phalung ge sandok pe yaksiyot ge kurin yaksiyot mesuri senge Tipu Sultan Angrez kun ilak tu chibesons na altoy na bulbi manaya
Skardoi kamusi karsoset pi phur bi bia mithon mi kharpoching dogras mak chivese juks. Nafas kharzgak la jukhna si di gardish po zamani in. Di kha zamano soswe khashiyat kun la zerfin. Nis ning thadi shahar ping hijrat ismak thonello. Eşqi sipahi rang rang kharzgak la jukse yodzer. Khair leyi chok kara jawabyo tongo semen naso maong fi misong la chut pi semen. Guana le yiring chan kun nang shemet na phiri dremet. Yerika mirga khan la res thobi men ngati trang khyen la pi myungsi shebya semen na. Yani lamsna bya semen na. Yo ferizeriyot. Yeri kurinu yang chik chi tsayot. De wakla gbang po sna insom zgo mik insom. Ger gasichi hukumatchi ma yeri strogwe tapki sir eka chor chashimen nangmi si chor tang semen na. Ya tamlo bingsa yozeriyot bin. Nang shemet na piri dremet. Dirin jabe sumiresi tamlo na do wipshat po. Sning la tsikmet na mig la tikmet. Ya tamlo Baltistani flu balbil la tonchat stakfayot. Kolen zeren sayutin. Ali Sher Khan anchani buchik pola Abdal Khan zerbinsuk leyina shishik. Kola myungsi mizos Abda Khan zerbinsuk. Kwe kichik shana busin kun laskat zere de kübi ha ngursik tamala gama zamse ngursik tanchuksak. Met zerbi sule küt met ta ki ka ngursik zere sule chima huwa. Duse di khash bad lene met pi tusngan ping. Ati yokdon to mi jurgwe mison la janmi kichi ka ngwa onwa. Are apichi si ngursin zerlo. Snin la tsikmed na mig la tikmed le abda khani kifo. Snin la mejene men na mig la chuchon pe men. İnsan nirgoy shalu shasna gangma tamnyan na lasi ashin snin pochoin. Rgola bior snola ko mikpo la tobias. Eshasno sing raiyat snin pochobias. Natpala spaksnaf chu zasnaf chu kere dunu yok. Snin po matad na ke khola kerbimen. Snin po matad na lakpa gulbimen kama drulbimen. Jawan fiji si faradi qar peka kuri kilo gash tutlo. Faradi dakhon qar ridak se rabal lafchein. Jok se ridak se bakspa dongela tawamet. Dehna dobi ralpo dosmalle kaler bane legi rintos qar in rabali qar. Do kilo gash tutset. Aresta na kilo kuri insulo qar po ati insulo. Zianmi snod na chaksi mangal. Dola sikchi chibagit. Sni sik charang med narana las gang mayoyin. Sni sik medna khaltari khashpo chui kar bispi naqsoksin. Baba si fiaqpe sejui kalam chinu kasal biusiyot. Kho ban bese yak na chujara sning po waqabet. Sni po si chalna, sni po si inzasna zeret dola khash galuh. Ta domen na duse jawab yaspi tamlogo inya sning la tsigmed na mig la tigmed le abda khani kipo. Ya diri khperi tsir posa ma yehe yaks. Ere se yang tamlog sumji chatpo khure. Onkan yeju kodai faring.